এই ছোট एटम बम जन जोड़े हाथ ताली माइंड ब्लोइंग। ये तेरे को हेलीकॉप्टर चलाना किसने सिखाया बाबा? मैंने खुद सीखा। बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर चलाते हैं। तेरे को इतना अच्छा बजाना किसने सिखाया है? मेरे गुरु ने। गुरु का नाम क्या है? बबीता माधव सही। এই ছোট एटम बम जन जोड़े हाथ ताली माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। दे ताली। क्या बात, क्या बात। এবার তুমি বলো তুমি কোথায় যাবে? बैक स्टेजे। না ব্যাক স্টেজে এখন যাবে না, একটু প্ল্যান চেঞ্জ হয়েছে আমাদের। আমার সমস্ত সম্মাননীয় জাজেসদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, প্রত্যেকের বাড়িতে একদিন করে থাকতে হবে। ये तो परसों चले ही না ওটা খালি বাবার টিকিট আছে, তোমার টিকিট ক্যান্সেল হয়ে গেছে। হ্যাঁ জিজ্ঞেস করো বাবাকে। नहीं তুই বাড়ি চল, তোকে অঙ্ক করাবো। না আজই ডাউনলোড করুন আর এনজয় করুন আপনার পছন্দের শো।